medium to large. Medium to large. Code is gray, 50 pesos. Medium to large to, malaki sa small. Labo pa naman ng mata ko. Code gray, 50 pesos. Ma'am Emelita, good evening po. Ma'am Kelly, kita po. Sir Sherwin Disival po. Gray, Ma'am Candy, yours na po. Next mga mami, maganda to. Para sa mga sexy girls. Ayan na. This one is color blue. Knitted, ganda ng gilid niya. Okay, for size small lang. Code sexy, 50 pesos. Sexy, 50 pesos. This one pang size small. Semi-med will do. Ma'am Christina H, yours na po. Next mga mami, this one is white. For size large, she white mga madam. White is for size large, semi-XL. Code puti. Code puti, 50 pesos. Large, semi-XL. Mga mami, sando lang yung inuuna ko ha. Puti. Ma'am Cors, yours na po. Ang hirap. Next mga mami, maganda to. This one is kapa. Makapal to. For size large, it's a long top mga mami. This one medyo silver. Meron siyang tali dito. Okay. Long top mga madam, large. Code, mahaba. 50 pesos. Code is mahaba, 50 pesos. Mga mami, gray to, parang silver. Ganon. Ma'am Jane Lopez, yours na po. Next mga mami, this one makapal. Para siyang bandage. Para siyang bandage siya, makapal siya. Small med, code black. Code is black, 50 pesos. Black. Ma'am Yolanda, yours na po. Next mga mami, kahapon 100 to. 50 na. This one, it's a Cleopatra. Ayan. Very Zara. Size small. Code Cleopatra, 50 pesos. Ayan siya. Takip naman ang dibdib mga mami, okay lang yun. Cleopatring. Ene. Ma'am Cors, yours na po. Next mga mami, this one pang office. Okay, color taupe. Medyo turtle. Size small ulit. Code office, 50 pesos.